Scandalous Christmas. Tal vez para muchos ese título como que no cae con la época de Navidad. Maybe for some of you, that title doesn't really fit with Christmas. Pero le quiero decir que la Navidad comenzó con un escándalo. I want to tell you that Christmas started with a scandal. Lo que pasa es que la Navidad está empapada con tanta alegría. Is that Christmas is wrapped up with a lot of joy. Que viene a nuestra imagen, que si la estrella. Our images come to our head like the star. Los sabios. The wise men. El pesebre. The manger. Que hasta podríamos pensar, we might think, que el pesebre, that the manger, como viene a nuestra mente, and how it comes to our mind, tal vez no es como era en realidad. Maybe it's not how it really was in reality. Viene a nuestra memoria tal vez cultura. In our memory we might have culture. Viene a nuestra mente cosas que hicimos en nuestra infancia. The things that we did as a child. Que nos conmueve y esperamos con ansia esta época de Navidad. That it moves us and we wait with anxiety for this time. Hasta nosotros como iglesia, even as us as a church, nos preparamos para esta época. We prepare us for this time. Como ustedes pueden ver, cantamos canciones específicas de Navidad. As you see, we sing Christmas songs. O tal vez hacemos una obra, un drama. Or we'll do a play. La época de Navidad es una época que a todos nos agrada. This season of Christmas is a time of joy that always brings good memories. Y todo eso va cargado de tanta alegría que se nos olvida que detrás de toda la Navidad hay un escándalo. And sometimes it fills with such joy that we forget about the scandal. Solo voy a decir a los latinos. So I'm going to tell all the Latin people here. Nosotros, los latinos, we the Latin people, esperamos esta época con tanta ansia. We wait for this time with such anxiety. Que ya estamos ready con el arbolito. We're ready with the tree. No comemos ningún tipo de comida que no sea solamente en Navidad. We don't eat certain types of food until Christmas. Comida en específica me quiero referir, como por decir, un lechoncito. I'm referring to pork. Los pasteles. Pasteles. Arroz con gandules. Rice with pigeon peas. Y todas esas cosas que nosotros decimos, esto es esencial para la Navidad. With all those things that we say, these are only for Christmas. Y todas esas cosas son buenas. And all those things are good. Pero detrás de todas esas cosas, but behind all those things, hay un escándalo. There is a scandal. Si no nos enfrentamos a la realidad de lo que es el escándalo navideño, if we don't confront the reality of the scandal in Christmas, carecemos de información. We lack information. Porque podemos disfrutar de la Navidad, pero no en su totalidad, si faltamos de esta. We may enjoy parts of Christmas, but we will lack in some areas. Tenemos que entender en realidad a qué se debe este escándalo. We need to understand, where is this scandal coming from? Hasta hoy día uno puede ir al centro comercial. Up until today, you can go into any store. Y uno puede escuchar canciones dedicadas a Navidad. You can even hear Christmas carols in the Pero no malls. escuchamos cuál es en verdad la realidad de la Navidad. But we don't hear what the reality is of Christmas. La dura realidad es the reality of it is que no habría una Navidad si no fuese por ese escándalo. That there would not be a Christmas if it wasn't for that scandal. No sería necesaria la Navidad si ese escándalo no hubiera sucedido. Christmas would not be necessary if that scandal did not exist. Si no hubiese sido por nuestro escándalo. If it wasn't for our own scandal. ¿Me siguen? You follow me? Amén, aleluya. Vamos al libro de Génesis, donde Adán y Eva, in Genesis, Adam and Eve, donde fueron muy bien entrevistados, where you see them interviewed here in the play, ellos tenían todo a su favor. They had all the favor in the world. Ellos no tenían nada que les fallara. They had nothing, lacking nothing. Que le faltara. They had lack of nothing. Ellos tenían puro gozo y belleza en su alrededor. They had pure joy, pure beauty all around them. Pero solamente una cosa el Señor les dijo. Only one thing did God tell them. Que no comieran del árbol de la vida. That they did not eat of the tree. Porque conocerían el bien y el mal. Because then they would know good from evil. Adán y Eva, en vez de mirarse hacia Dios cuando fallaron, Adam and Eve, instead of looking towards God when they failed, decidieron esconderse.
they decided to hide. Pero dentro de ellos sabían que cometí un pecado. But inside of themselves, they knew they did something wrong. Le fallé al Señor. I failed God. Desde ese entonces que nosotros nos llaman o somos la raza de pecadores. From that point is where we understand that we had the fail of all humanity. Desde ese punto es que comienza este escándalo. From that point is where we see the scandal start. Pero tomando la palabra pecado, When we take the word sin, muchos la interpretamos a nuestra conveniencia. we like to interpret it at our own convenience. Porque la palabra pecado implica Because the word sin implies que juzguen mi persona that I get judged, y es un poco anticuado and it's a little bit antiquated, e inadecuado inadequate, que hablen de mis fallas o de mis pecados. that somebody talks about my sin and my failures. O tal vez cuando hablamos de pecado viene a nuestra mente And when sin comes into our mind, droga, alcoholismo, we think about drugs, alcoholism, adulterio, adultery, etc. etc. Pero dentro de esas cosas es verdad, eso es pecado. In those things, it is true. Those are sinful. Pero dentro de esas imágenes que vienen a nuestra mente, hay muchas cosas que son realidad que las podemos pasar por ignorancia. In those things that come into our mind, there's also some other sinful things that can also go over our heads. Pecado es un problema que todos tenemos que lidiar. Sin is something that we all have to struggle with. Es un hecho de vida para toda la vida. It's something that we have to deal with for the rest of our life. Lo voy a repetir bien para aquellos que no escucharon. El hecho de vida para toda la vida. It is something we have to struggle with for the rest of our lives. O sea que yo lo que quiero decirle a ustedes es que cuando uno viene a Cristo, When somebody comes to Christ, el Señor the Lord, me va purificando, He goes me va sanctifying me. limpiando, He goes purifying me va me. mostrando qué parte yo le tengo que entregar a Él He starts showing me the things that I para need to que give up to Él Him. haga el hombre perfecto So He starts to make o me su more perfect. imagen en mí. Or His image He imprints Pero on si me. yo no le permito a Cristo But if I don't let que Christ bregue con mi yo, to deal with me, con mi pecado, with my sin, voy a tener muchas restricciones I'm going to have a lot of que restrictions más adelante les voy a contar. that later on I will tell you about. Es interesante que el pecado It's interesting that uno sin, lo manipula a su conveniencia, como dije anteriormente, we manipulate it to our own advantages. pero no es razón ni excusa There is no excuse que uno luzca inocente ante un pecado. that somebody say that they may be innocent Eso for es como committing a si, sin. como si yo fuese en la carretera y yo veo un sign de 55 millas If I see a sign on the road that says 55 miles an y hour voy a 75 millas and I go 65, porque estoy carente de información, that I don't have the information sometimes, el policía me va a parar como desde el lugar. the police is still going to stop me. Y si yo soy conocedor o no conocedor de la ley, If I know the law or I don't know the law, como quiera me va a dar. either way he's going to give me a ticket. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to tell you this? Que hay momentos o hay pecados en uno There is some sin in us. que podrían ser inocentes para nosotros. They might be innocent for us. Pero la realidad del pecado es que te lleva a lo mismo, a la misma raíz, But the reality is that sin still takes you to the que same es el spot. mismo pecado. It's the same sin. Y cuando el pecado existe en mí, And when sin is in me, me aleja de Dios. it takes me away from God. Hace como una barrera It makes like a distance que no me permite conectarme con mi Padre Celestial, that doesn't let me connect to que God. no me permite escuchar a mi Padre That Celestial, doesn't let me hear Him. que no me permite dejar que Dios haga su obra en mí. That doesn't allow God to work in me. Por eso que esto es un escándalo That's why this is a scandal que tenemos que lidiar that we have to struggle with día a día. every day. Yo puedo reflejar mi persona en este tema, I can reflect myself in this theme. porque desde que yo le entregué mi vida a Cristo, As I gave my life to Christ, no ha sido fácil para mí, it hasn't been easy. porque he encontrado tantas fallas en mí Because I found so many faults in me que cuando se las entregaba al Señor decía,
when I would tell God and I would le entrego esto a Dios y I'm ready. I would think that I would give it to him and I was ready. Pero ¿saben qué? Que cuando decía se encontraba 10 cosas peores más que hay en mí. But then God would find 10 more Y things that tengo were que wrong. volver ante Dios y decir, Señor Padre, mira lo que encontré en mí. And I would have to tell God, why Mira I cómo está found mi this in me. corazón y mi mente. Solamente tú, mira cómo está mi corazón y mi mente. Look how my heart and my mind is. Solamente tú puedes lidiar con esto que hay en mí. Only you can work with this inside of me. Y muchas veces traté de hacer las cosas a mi manera And I would try to do things my way. y encontraba que la dañaba o la hacía peor. And I would find that I would either make it worse or I would make it worse. Pero gracias por su gracia. Thank God for his grace. Gracias por su amor. For his love. Gracias por Cristo. For Christ. Gracias por la Navidad. For the Christmas. Que Cristo ha podido limpiar cada escándalo de mi vida. That God has been able to come and clean every scandal that is in my life. Yo digo cada escándalo de mi vida porque yo sí he tenido escándalo en mi vida. I say every scandal in my life because I know I've had Si yo scandals. podría escribir mi vida como en un periódico, If I could write like in a newspaper my life, primero qué vergüenza me daría. how much embarrassment it would give me. Pero habría tanta escándalo There'd be so many scandals. que para el mundo sería un tremendo escándalo. For the world, there'd be just an extreme scandal. Yo estaba leyendo que la palabra escándalo, I was learning that the word scandal, compararlo con una persona estrella, un actor. to compare it to a celebrity, Si el